chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 y 7 de Lovely Writer. Como ya lo expliqué en la reacción al último episodio de A Tale of Thousand Stars, pues ya saben por qué no pude subir reacciones la semana pasada. Así que he decidido juntar ambos episodios, aunque no sé qué tan largo me vaya a salir el video. En el último episodio que vi, que fue el número 5, vimos un mayor desarrollo en la historia de A. Y por supuesto tenemos que mencionar el señor beso del Mog A. Es que esta serie nos trae puros señores besos. Otra categoría, señores. Ahora, para el adelanto al episodio 6, vimos que Jin por fin va a descubrir que Noxip está relacionado de alguna manera con su pasado. ¿Cómo? No lo sé. Algunos de ustedes mencionan que podría ser la diferencia de edad la razón por la que no lo reconoció, pero yo creo que simplemente fue el putazo de la pubertad. Y bueno, chicos, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Voy a aprovechar que el episodio 6 ya está en YouTube y lo estoy viendo aquí porque sale en HD. Cuando lo veo en otras páginas está un poco baja la calidad. Cierto, el problema de las fotos circulando. Para nada. Justo enfrente de... No. Se supone que la sesión de fotos va a ser de A y Noxip. Así que posiblemente Jin vea algo que no quiera ver. Parece todo un niñito queriendo cumplir un capricho. Oh my god. Se puso rebelde el niño. Así que Kun es señor. Ay, sí está enamoradísimo el hombre. Este rolón es demasiado bailable. Les dije que la sesión sería de ellos. ¿Dónde está Jin? Jin, ¿estás bien, hermano? Se supone que lo tiene que mirar con amor, no con odio. Aunque bueno, tomando en cuenta el personaje de Noxip, puede que lo mire con odio. No con odio, sino salvajemente. ¡Uy! ¡Le está sonriendo! ¡Uy! Les dije que se iba a sentir incómodo. Before I kiss you. Hi. สองคนนั้นน่ารักดีเนาะ ให้ฟีลเหมือนพ่อแม่ลูกกันเนาะ เขาเปรียบซะฉันยังไม่แก่ขนาดนั้นจ้ะเป็นคนเดียวฉันยังเป็นพี่สาวสองเสีย Desde el episodio pasado amo demasiado a esta chica por apoyar a él ไม่เป็นไร cuando no tiene a nadie más. เฮ้ยร้านเราเอาเยอะหมดแล้วเนี่ยไปถึงหน้า
ดูหน้าน้องเหรอครับให้หน้าอยู่ไหนครับ Él puede hacerlo. Él sabe de maquillaje. ฉันออกทิชชู่กับเขา ไม่ต้องแกกิจการมาแล้วค่ะพี่ตั้มมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ El cuerpecito que se maneja ahí, güey. A ella ya le gusta, ¿cierto? Desde hace un episodio. คุณ180 บาทค่ะ คุณ ¿En qué está tan concentrado? อะไรนะครับ น้ำ2 แก้ว 180 บาทค่ะ O estaba muy concentrado en el libro, o estaba pensando en lo que vio hace un rato. อันนี้ครับเดี๋ยวผมมาชาเขียวด้วยแก้วหนึง ¡Monk! Este hombre también es guapísimo. ถือซะว่าผมได้ตอบแทนที่ผมได้รับเกียรติเป็นตัวละครของพีจีนะครับขอน้องด้วยคนนะครับ เราสองคนนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะครับนั่นดิมีแต่เดินสวนกันไปสวนกันมาเนาะพี่จีนอายุเท่าไหร่นะครับโอ้โหพี่จะ26แล้วโอ้โห 26. หน้าโคตรเด็กเลยที่ถ้าไม่บอกผมเลยอยู่ Parece un bebito de 22. แต่ผมว่าพี่ทำอะไรหน่อยดิทำไมถึงมาเล่นซีรีส์วายอ่ะจริงๆเนี่ยที่ลบล้อให้ผมมาแคสติ้งเนี่ยคือพี่สาวผมนุ่นมันอาจเป็นสาววาย ¿Es en serio? ก่อนมามันจะบอก ¿Cómo rayos terminó เป็นอะไรหรือเปล่า engañado así? Oh my god. เปล่าเปล่าคือ ¿Se puede hacer eso? No, no, no. Necesito el consejo de... Ok, no, yo jamás haría eso. Pero es extraño que haya sido engañado por su hermana. มันอาจเป็นสาววายแต่มันเป็นแฟนคลับพี่จีนด้วยนะก่อนมามันจะบอกผมมาติดไม้ที่เซ็นอยู่เลยพี่จีนครับคือผมมีเรื่องอยากจะเตือนพี่จีนนิดนึงนะครับผมอยากให้พี่จีนอยู่ห่างๆเลยไว้หน่อย Cierto, esto lo vi en el adelanto, pero no entendí por qué se lo está diciendo a él y no a เค Nupsi. ยทำอะไรไม่ดีใส่พี่จีนหรือเปล่าครับไม่มีอะทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าเคยทำอะไรไม่ดีใส่พี่จีนผมขอโทษแทนหน่อยด้วยนะครับ Claro, supongo que es porque en caso de que él haga algo sería en contra de él porque sabe que a Nupsi le gusta Jin. Entonces Mok también sabe de lo que ella es capaz. แล้วถ้าเกิดเคยทำอะไรไม่ดีใส่พี่จีนหมอจะมาขอโทษแทนเธอทำไม ¡Ay, tiene un amor! Tiene una carita de bebé, pero a la vez sexy. ผมอะไร No คิด sé ว่า si me พี่จีนชอบ entiende. ผูกสิงกับใครเอ้าสิ La mirada asesina. ทีมงานตามตัวอยู่ไม่รู้หรอกอะไรซื้อกาแฟไปเลย Creo que hasta ahora no he visto a un hombre tan posesivo como Nupsi. Es que en serio se pone celoso de cada persona que esté al costado de Jin. ทีมงานตามตัว Pobre Jin. No hiciste nada malo, hijo mío, así que no me bajes la mirada. อย่าลืมที่เคยนะครับพี่จีน Quiero que me pegue, me embarace y me abandone. Aunque no puedo negar que me encanta cuando se pone celoso. คุยกันคุยอะไรเหรอครับ อ๋อเปล่าอะคือพี่ของหมอเขาอยากจะให้เซ็นหนังสือให้หน่อยอะคุณจีนต่อไปเนี้ยจะคุยกับใครมั่วๆนะครับงานอันตราย Él no era un extraño. กูไม่ใช่เด็ก10 ขวบนะก็เหมือนอยู่นะฉีดอะ Amo cuando Jin se enoja. ก็เหมือนอยู่นะฉีดอะ Y es una cosita adorable. เดี๋ยวผมช่วยมาจับ Se malogró. No hay combustible. Llega la chica en la moto a rescatarlo. โอ้ยโอ้ย Se electrocutó. Se nota que no sabe de mecánica, así que no recomiendo que toque nada. Pensé que al menos tenía algo de idea de lo que hacía. ไม่เป็นไร มันเป็นไรไม่รู้ตาไม่ติดเลยอ่ะ
Ella sí sabe, ทำไม ¿verdad? ไม่ใช้น้ำมันเครื่อง หยุดมันเก่าไปทำไมแก ไม่ได้ถอย Of course, she knows. แกให้เย็นไปก่อนไหม แกทำได้เหรอ Esta pareja es lo contrario de lo estereotipado por las series. Claro que hay muchas series en las que se ha mostrado este cambio, pero siempre es lindo de ver. ทำอะไรแบบนี้ได้ด้วย ไม่เห็นจะแปลกหน่อยหรือว่า Demuestra que no todos somos iguales y no todos tenemos por qué, solo por ser mujeres, no saber de mecánica y solo por ser hombres no saber coser. ฉันเองก็ไม่ได้มีสกิลสักแก เนี่ยนะมัวแต่ซับหน้าคนอื่นอ่ะลืมซับหน้าตัวเองหรือเปล่า Siempre hay algún motivo para que se quedan viéndose en cámara lenta. ตอนฉันเด็กอ่ะฉันช่วยพ่อซ่อมรถบ่อย แล้วแกชอบเหรอซ่อมรถดูเป็นงาน ผู้หญิงไม่น่าจะทำได้ ฉันชอบนะ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่ะฉันรู้สึกว่ามันเท่หรือเปล่า De hecho, la hace ver genial. ที่ครอบครัวเข้าใจแต่ก็แฮปปี้กับสิ่งที่แกชอบด้วย ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเห็นฉันอย่างเงี้ย ตอนนั้นนี่ฉันเคยคบกับผู้หญิงนะ ¿En serio? อาจจะเป็นเพราะว่าฉันเรียนโรงเรียนหญิงล้วนด้วยมั้ง ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรอะแต่ว่าแม่เพื่อนเองเขาไม่โอเคนะตามที่ฉันบอกเรื่องนี้กับเขาไปอะฉันก็เลยเข้าอยู่กรุงเทพเพราะไม่อยากอยู่บ้านให้แม่เขาอึดอัด Así que esta es la razón por la que ella empatiza tanto con Ei. Ambos prácticamente son rechazados por su familia. ¡Qué bonita amistad! แล้วจริงๆแกชอบไหนกันแน่ แค่ชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีแค่นี้ก็พอแล้วปะ Amor es amor. แล้วแม่แกรับจะได้ขึ้นบ้างไหม แม่ก็ไม่ได้อยู่ฝั่งเรา Mm. ฉันเพิ่งกลับจากจัดการเรื่องงานศพแม่นะ Ah, es reciente. Lo siento mucho. ฉันไม่รู้เรื่องเลยอะฉันก็อยู่กับเจ๊ตาม2 คนตั้งแต่เด็กอะพ่อแม่ฉันเสียพร้อมกันทั้งคู่ในอุบัติเหตุตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยอะเจ๊ตามก็กลายเป็นเสาหลักของบ้าน ส่วนฉันที่อยู่บ้านเนี่ยผมก็กลายตอนฉันก็คิดแล้วว่าทำไมภาระหน้าที่เรารับผิดชอบของฉันมันมาตั้งแต่ยังเด็กต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่ยังเด็กบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าอยากมีเวลาไปเล่นไม่ Ay, ต้องคิด güey. กังวลอะไร Pero creciste con una gran fortaleza gracias a eso. Siempre he pensado que ese tipo de cosas te hacen ser más maduros y más fuertes ante lo que venga más adelante. Claro que eso no quita el hecho de que en realidad ellos no tenían por qué haber pasado por eso cuando แล้ว eran ทำมาเสร็จ niños. แล้วนะถึงเวลาไปต่อแล้ว นี่มัน Separando la mercancía después de haber comprado todo juntitos. แต่กูไม่ได้ซื้อนี่ Pero lo compró para กิ ti. นขวดหนึงไงก็ผมถูกจริงๆดื่มแต่กาแฟอะเลยอยากให้ลองดื่มดูบ้าง Solo tómalo. ¿Cómo hace Jim para resistirse a esa carita? Es el mejor comercial que he visto de esta bebida. Esa bebida la he visto en varias series, ¿verdad? อร่อยนะครับ ลองดูไหม ถ้างั้นเนี่ย ลองดื่มของผมดูก็ได้ครับ ¿Por qué lo trata como un bebé? Esto me recuerda cuando mi mamá, แต่ครับ cuando yo no quería comer algo, ella se lo comía y decía, mmm, está ลอง delicioso. หน่อยนะ Oh my god. Esta es la sección de comerciales. Pues me encantan los modelos. อร่อยจริงแล้วอ่ะเหมือนทุกที่ถูกของอยู่แล้วจะไปจูบมึงตอนไหน El beso indirecto. กูว่าจะกลับบ้านกัน3 วันนะค้างคืน Claro, y ahí es donde ve la foto. 2 คืนนะ
อยู่คนเดียวได้ใช่ปะถ้าบอกเขาไม่ได้ล่ะครับ Se va a morir sin ti. กูก็จะถามว่า Créeme เท่าไหร่แล้วก็กูเหงาอ่ะฝากดูแลห้องด้วยแล้วกัน ถ้าคิดถึงเนี่ยเทคไปได้ไหมครับ ถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ต่อ Para mí que estos dos ya andan juntos, pero Jin no se ha enterado. Eso es lo que está pasando en la cabeza de Nupsi, a mí no me engaña. ขวดของผมเนี่ยเป็นของคุณจูนตั้งแต่คุณจูนเปลี่ยนผมไปแล้วเหรอครับ Pero se lo devolviste con tu mamá y él va a aprovechar para más besos indirectos, yo lo sé. Before I kiss you. ¿Por qué no hay traducción? Yo no sé leer taca taca. Solo entendí LGBT. Es la mamá de Jin y está buscando información sobre la comunidad LGBT. ขนมา เดี๋ยวน้ำตาในเลือดก็พุ่งกัน Oh, es un hijo responsable cuidando la salud de su madre. นี่ไงกำลังเขียนบทความ Ah, está escribiendo un artículo. ก็เรื่องความหลากหลายทางเพศในละครไทยอะลูกมีซีรีส์วายของเธอด้วยนะ โอ้โห โอ้ นี่มันสาวอายุบุกเบิกวะเนี่ยนิยายซีรีส์วายตอนเนี้ยกำลังลงที่เรียนอยู่ด้วยหลักๆเนี่ยมันไม่ค่อยขับเคลื่อนประเด็นอะไรเท่าไหร่อะแค่แฟนตาซีความรักดีนี่ แต่ที่จริงพูดมาแล้วลูกมันใช้ได้เลยนะ Ouch. Mi ego Fukoshi. No es solo por eso, ¿ok? Aunque supongo que se refiere al típico estereotipo de BLs. จริงของข้าวอร่อยๆเลยนะ โอเคเป็นโต๊ะเลยนะ ได้เลย Su mamá es tan jovial, me inspira tanta confianza. Espero ser una de esas madres algún día. นี่แม่จะห้ามมากกว่าส่งเสริมกินนะจะบอกให้โอ้โหกินในข้าวกล่องแช่แข็งมันไม่นับนะเว้ยเดี๋ยวทำมันรู้ดี ¿Él es su hermano? แก่ขึ้นทุกวันแล้วใครจะเลี้ยงดูลักษณะเขาเนี่ยยากนะ ใช่ไหม No crea que es tan difícil, บ้า ceñito. นนะลูก เฮ้ยจริงไอ้ซีรีส์มึงอะทำมันเก่งปะนักแสดงใหม่อะแล้วอีกอย่าง Esperen, ¿qué? ¿Por qué dijo protagonista femenina? El hermano no sabe que es un BL. เขาเรียกว่านายเอกไม่ใช่นางเอก Ah. Ah, ok. Y parece que el padre no está tan de acuerdo con eso. Pero al menos lo permite. Yo sé que a veces no todos tenemos el mismo pensamiento, las mismas ideas, pero con tal de no imponer tu pensamiento a otra persona, creo que está bien. Así que un punto para el papá de Jin. ¿Qué comentó? ¿Qué comentó? Dígame que hay traducción para eso, por favor. Sí, it's so cute. Oh my god. Y lo hizo con su cuenta oficial. Estoy de acuerdo con No Save Jin is so cute. Y todos saben que... ¿Qué parte de... Ten cuidado con lo que hagas de ahora en adelante y no entendió Nupsi? O sea... Aunque es cierto, no tendrían que esconder lo que hagan. Pero, güey, es que conociendo al público, eso va a tener repercusión sí o sí, ¿me entienden? O sea, no, ¿qué pasó? Algunas partes siguen en inglés. Te extraño. Qué gracioso. No es gracioso, en serio te estoy extrañando. Voy a dormir ahora. No tengo sueño. ¿Puedo llamarte? Oh. No. Ay, ¿se dan cuenta qué bonito es el fondo de pantalla de Jin? Es un dibujo de él escribiendo, bueno, no escribiendo, durmiendo después de haber escrito. Esa es la silueta de Nupsi. ¿Es realmente el fondo de pantalla de Jin o es que solo para la conversación lo han puesto? No postees imágenes tan seguido. Tienes demasiados seguidores. No quiero que te vean. Me preocupo por ti. Oh my god. ¿Y por qué estás feliz sobre eso? I'm about to pook. ¿Qué es pook? ¿Qué es pook? ¿Por qué no me han hecho la traducción completa? No tiene que buscar aquí en el traductor todavía. Ok, pook es vomitar. Estoy a punto de vomitar. Mírenlo todo enamorado al chico. Ojalá que el padre lo acepte.
cuando ya estén juntos. ¡Ay, los figuritos de Harry Potter! ¡Qué bonito! Yo también soy Potterhead. Y no puedo creer que hasta durmiendo y roncando se vea tan adorable. Un poco más y babeando. ¿Por qué no está la traducción? Aún despierto, tengo un buen sueño. Eso fue de anoche. O sea que cuando él se durmió, entonces seguía despierto y posiblemente pensando en él. Esa cama se ve comodísima. Ah, ay, qué estúpida que soy. Chicos, no me he puesto la traducción al español. ¿Cómo rayos quería que esté en español? Ay, Dios mío, mátenme, por favor. Es que yo pensé que por ser mensajes de texto, ustedes saben que a veces no traducen los mensajes. บ้าละแม่ Ay, oh my god. บ้าละแม่ อ้าวแล้วทำไมไม่รีบเอาไปที่ป้าเขาล่ะ อ๋อ Así que hay una tía งั้น Orn, เดี๋ยวเตรียมไปให้เลยก็ได้ครับ que es con la que habló también el mismo día que llamó a su mamá, ¿verdad? เจออยู่ตลอดแหละคุณจะหลับต่อนะลูก Déjenlo dormir. Dormir es uno de los placeres más grandes de la vida. ¿Es en serio? Oh, está chiquito, hay que cuidarlo. Su casa es elegante, güey. Y ese carrazo, เฮ้ยจีนโอ้โหพี่หนึ่งมาหาแม่ก่อน él es su primo คุณ entonces. มาส่งมาแก Su tío vive al costadito nada más. Güey, en serio. Miren esa casa. Y aquí es donde encuentra la foto de Nupsi. Y por fin sabremos el secreto detrás de todo esto. Ahí, lo vio, es él, es él. อ่ะน้องจีนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก ¿Creen que se enoje mucho con Nupsi? รูปเนี้ย Digo, por no haberle dicho todo. เนี่ยคนเนี้ยสิหนึ่งข้างห้องรูปเนี้ยถ่ายเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยคนเนี้ยสิหนึ่งข้างห้อง Ah, en la foto ya está ครับ grande. En la foto ya está grande, güey. Yo pensé que iba a ser una foto de cuando ambos están chiquitos o algo así. O sea que Nupsi está relacionado a la familia de la tía de Jin. 10 กว่าครับ จำสิบได้ไหมลูกจีน น้องสิ ¡Ay, sí se conocían de chiquitos! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! Oh my god. Pero es que no solo eran... No entiendo, es que no entiendo cómo no lo recuerda จำสิบ así. ได้ไหมลูก Parece que tenían una relación bastante น้ cercana. องสิ สิบเขากลับ Jin es mayor que Nupsi, entonces... มาจากน้องๆกับปีที่แล้วนะสิบมาถามหาน้องจีนตลอดเลยตอนนี้สิบไปเรียนมหาลัยพักอยู่คอนโดไม่งั้นก็คงได้เจอกันแล้วล่ะตอนนี้น้องไปเป็นดารางานเยอะแยะไม่ค่อยได้กลับมาหาป้าหรอก ¿Es en serio? Pero si Nupsi sale en la serie y ellos saben que él está haciendo esa serie, ¿cómo no saben que sí se conocen? ผมก็เห็นรูปน้องเขาในเน็ตบ่อย แต่อย่างว่านะ Quizá la tía no sabe qué serie está haciendo. จำดาราไม่เดียวไม่เหมือนกัน ¿Ustedes qué? แต่อย่างว่านะรุ่นเรา ¿Tienen la misma edad? ¿Qué? No, 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 no. En las imágenes, Jin es mayor que Nupsi. O sea, ไปสิบไปเรียนมหาลัย no me quieran estafar. Nada que tienen la misma ต edad. อนนี้น้องไปเป็นดารางานเยอะ O la traducción está mal o me quieren engañar. ๆผมก็เห็นรูปน้องเขาในเน็ตบ่อย เคยเห็นด้วยเหรอ No solo en línea en su departamento, güey. ก็คงจะจำดารารุ่นเดียวกันได้สิบอะเขาขอพ่อเขาใช้นามสกุลป้าเพราะว่าพ่อเขาไม่สนับสนุนลูกเป็นดารา แต่ก็ไม่อยากขัดลูก No entiendo, no entiendo, no entiendo. O sea que tiene el apellido de la tía de ใช้ Jin, นามสกุลป้าเพราะว่าพ่อ dado que su padre se เขา encuentra ไม่ en la สนับสนุน selección ลู de กเป็นดา carrera. รา ¿Qué está pasando? ใช่นามสกุลกับป้าเอง No entiendo. ไม่จริงไม่สบายหรือเปล่า Por supuesto que no se está sintiendo bien. ไ
จริงขอตัวกลับก่อนนะครับ El chico necesita respuestas. Y yo también. พอดีจีนนึกได้ว่ามีธุระด่วนนะครับน้องไม่กลับเคลียร์ No entiendo. Y ahí también están juntos. El chiquito de acá es Nuxib y... ¿Cuál es Jin? El de acá. Ustedes no están viendo lo que estoy señalando, pero el que está entre pues el papá y la mamá de Jin, así que ese es Jin. Y los otros dos no sé quién son. Quizá los hermanos de cada uno. En serio, güey, se ve que tenían una relación bastante cercana, así que no entiendo cómo rayos no lo reconoció. Ay, no, chiquito, ay, se debe sentir traicionado. No, 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 no. No. Hay una explicación para todo, yo lo sé. Ay, falta que sea Nupsi. Jin, estás bien. Ya estoy. La traducción, güey. Ahora sí, ya. Bien inmensa, yo viendo casi la mitad de la parte 3 en inglés. No, güey. Se debe sentir engañado, timado, estafado. Ay, no, 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 chiquito, no, no. Todo va a estar bien, solo hablen. Yo sé que él tiene una respuesta para todo. No te golpes. Oh my god, últimamente estas series me están dando una actuación de primera, en serio. Ay, güey, tengo miedo. Tengo miedo. อ้าวคุณเจน Necesitamos respuestas. Dijiste que pasarías. ไหนว่าจะค้างที่บ้านที่2 คืนไงครับ Ah, claro, volvió antes. วันนี้เก็บของแล้วพรุ่งนี้ออกไปห้องกู Vino de... Lo botó así, de frente. ไหนคุณเจนว่าจะให้ผมอยู่ด้วยได้ไง Nos engañaste, güey. Nos engañaste. บ้านมึงมี Bueno, al menos no fuiste completamente sincero. บ้านมึงมีคอนโดทั้งหลายห้อง Tienes tantos apartamentos. มึงไม่จำเป็นต้องมาขอกูอยู่ด้วยซ้ำมึงจำกูได้ใช่ไหมว่าเป็นใครจำได้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมแต่มึงก็รู้ว่ากูจำมึงไม่ได้มึงยังจงใจจะไม่บอกกูอะนะ Oh my god. แม่งเลยแต่ผมมีเหตุผลนะครับ เหตุผลคือมึงสนุกมากใช่ไหมมาหลอกกูอะเนี่ยมึงไม่ใช่ลูกป้าอ่อนนะกูต่อยมึงไปแล้วเอาเลยครับมึงอย่าพากูนะ Es el hijo de la tía O. Claro, dijo que le dio su apellido. Entonces es como su hijo adoptado. มึงอย่าพากูนะผมไม่ได้พาเรื่องนี้ผมรู้ว่าตัวเองผิดแต่ถ้าคุณจีนต่อยผมอะแล้วคุณจีนจะหายโกรธผมไม่ยอมแต่คุณจีนช่วยฟังเหตุผลผมก่อนได้ไหมครับ Explícanos, por favor. Ve incluso las lágrimas en los ojos del Nupsi. ¡Oh! Esta escena. Quiero abrazarlo, güey. No sé si vaya a aceptar que lo toque. มึงใส่หัวไปห้องกูซะ En serio, no vas a escuchar lo que tiene para ไม่ decir. ได้ครับคุณจีนกูไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นกูไม่อยากเห็นหน้ามึงด้วยกูไม่อยากเป็นโง่โดนหลอกอีกผมไม่ได้คิดว่าคุณจีนโง่เลยนะครับหรอ Ay, güey. จริงไงก็ชัดแม่ Bueno, también entiendo el lado de Jin. Es como si yo no pudiera volver a confiar en lo que le va a decir ahora porque le mintió, ¿me entienden? Se metió a su casa como un extraño y en realidad lo conocía perfectamente. Eso es un poco creepy, o sea... มึงก็ออกไปแบบนี้เลยนะของมึงอยู่กูแค่ตั้งเอาไปเองมึงคุยกันไม่รู้เรื่องไง
ที่ไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละครับนี่โกหกไม่อีกผมนี่โกหกครับ Solo no dices la verdad. เชื่อไอ้คนมันหลอกกูมันโดนแล้วหลอกเหรอมึงไม่ไปอ่ะกูจะไปตามยามันลาก Güey, tampoco es que lo tengas que tratar como un delincuente. Él ha demostrado que te quiere. Ay, güey, no sé de qué lado estar. หลอกจริงครับหลอกจริงหลอกไงจริงหลอกถ้ามึงไม่ไปไปเองเดี๋ยวก่อนนะครับคุณจีนฟังผมก่อน Dale tiempo, bebé. Yo sé que al final te va a escuchar. Güey, me deja intrigada el hecho de que hayan sido tan cercanos de chiquitos. Está timbrando un celular. Pensé que era el mío, creo que es él, supongo. No sé si me está llamando, ¿verdad? Saben, también a veces hago eso de gritar con la almohada en la boca. De verdad ayuda a desahogarse. No, sí. Güey, agradecida con el de arriba porque esta vez voy a ver el episodio 6 y 7 juntos, si no me hubiera quedado ahí con la intriga de saber qué pasa. ¿Qué pasa? Necesito respuestas. O sea, ¿me entiende? Ya sí, tengo más claro que Nupsi es el hijo adoptivo de la tía de Jin. หญิงไปยังไม่เรียวมา Por fin. ไป Esta ยังไม่เรี parte. ยวมา Atentos. แม่ต้องทำโทษสิบนะคะสิบรู้ใช่ไหมว่าแม่เป็นห่วงมาก ¿Cómo? สิบรู้ไหมว่าแม่จะรู้สึกห่วงมาก การที่สิบหายไปแบบนี้สิบรู้ไหมว่าแม่จะรู้สึกยังไง ¿Y porque estaba preocupada lo piensa castigar con un palo, señora? Ay, no, por favor, no. Dígame que no es de esos castigos. พี่จีน No me permiten concentrarme en la trama con... ¿Cómo se puede ver tan guapo despertándose recién? พี่จีน Miren esos ojitos, esa boquita, esa naricita. ฮัลโหลพี่แจ๊บ โหลไอ้สิบกูว่ากูรู้แล้วว่าจีนอยู่ไหนอ่ะ ที่ไหนเหรอครับ บ้านหลวงปู่ไงจีนมันชอบมาอยู่เนี่ยตอนมีสมาธิอ่ะไม่เขียนนิยาย ส่งโบให้ผมทีเดี๋ยวผมจะรีบออกไป Claro, él mencionó que tenía otra casa para ir donde pudiera escribir. เดี๋ยวผมจะดูแลอย่างดีเลย Ah, ya, es el hermano de Jin. สิบครับสิบสิบอยู่ไหนลูก Y esa mamá es la tía สิบออกมาหาแม่หน่อยลูก de Jin. No se parece a ella. El estilo de cabello quizás. O ella es la verdadera madre de Nupsi. Sí. Mire Jin y mire Nupsi. Ya ven, es evidente que Jin es mayor que Nupsi, ¿no? Así que no entiendo por qué en la traducción decía que eran de la misma edad. ไปเล่นด้วยกันไหมเตะบอลเป็นป้าไอ้จีนกูจะไปฟ้องแม่แล้วนะน้องชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อจีนนะ Ay, no, qué bonitos. Y pensar que ahora se ven completamente lo contrario. O sea, ahí no se ve está todo chiquito y adorable. Y ahora Jinky está todo chiquito y adorable. ไปเล่นด้วยกันไหมน้องสิบ ¡Ay, me encanta! No sé, chiquito y era muy bonito. Sí, también, miren. Ay, no, me encanta. Les dije que de alguna manera, sí se acuerdan, ¿verdad? Sí se acuerdan.
sí lo dije, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que de alguna manera yo sentía que Jin tenía que haber hecho algo importante en la vida de Nupsi? Tenía que haber significado a alguien importante en la vida de Nupsi. Es por eso que Nupsi siente algo especial desde entonces por él. Y evidentemente era un momento difícil para Nupsi. สนามกว้าง Y él fue como su ángel protector. เมื่อกี้ไม่ใช่ได้นะเราไปแอบหนีทำไมล่ะเมื่อกี้ ไม่อยากเรียนเรียนเลย เอ้าทำไมล่ะเท่ตายมันเป็นโมได้ด้วย Pero no quiere. No es ห lo นูชอบดุ suyo. ชอบจับตัวเลงๆตอนที่ไม่มีใครอยู่ด้วย ไม่สนุกเลย Oh, así que la malvada profesora es un ogro. ไม่สนุกเลย Es una abusadora. Y no le creen แต่แม่ seguramente. คิดว่าสิไม่มีความอดทน Ah, เอาแต่ใจ señores, ¿por qué? Créanle a sus hijos. ¿Por qué? Y si no, pues pongan una cámara de seguridad. No ไม่ pueden มีความอดทน poner a sus hijos en manos de un แต่แม่ extraño. คิดว่าสิไม่มีความอดทนเอาแต่ใจ Así como si nada. เป็นเพราะเขายังไม่รู้หรือเปล่าพี่บอกให้ไหม Entonces chiquito imitándolo. Ay, me encanta. Voy a llorar. Y es por eso que llegó tarde. ลูกรู้ใช่ไหม Desapareció todo ese día. Güey. He visto este método de castigo en otro drama. Y también me แต่ dolió. สุดท้ายไปแบบนี้ Pero si está chiquito, señora. Y lo que hizo no es algo demasiado grave. Sabía que Jin haría eso. Gracias, Jin, por más personas como tú en el mundo. จริง ผมเป็นคนชวนน้องเวครับคุณป้าสิทธิ์ไม่ได้ผิดอะไร ถ้าคุณป้าทำโทษที่ผมนะ La mirada inocente en Mini Nupsi, me encanta. ไม่ทราบว่าน้องจีนไปทำอะไรไม่ดีกับคนหรือเปล่าคะ อ๋อหลานเลยค่ะน้องจีน่ารักมาก ฉันแค่อยาก ขอบคุณมากค่ะที่ อ่อนค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะครับชื่ออะไรนะ ชีสิ งั้นกินส่งเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูด้วยจริงเจ็บไหม สบาย Chiquito, es que no puedo, es tan bonito. มาเล่นกันหน่อยนะ Y todo comenzó con esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. น้อยอ้อไอ้จีนเป็นเลยหันหน้าเข้ากำแพง แล้วนับ1 ถึง 10ช้าๆนะ O sea, hasta aquí son solo vecinos, pero supongo que algo pasa en el futuro que la tía de Jin adopta a Nupsi. เฮ้ยไปเถอะช่างแม่งเถอะเดี๋ยวแค่นั้นเขาจะโกรธเดี๋ยวเขาจะหายโกรธแล้วไปเลย Qué malos. No, oigan, eso no se hace. Qué basuras. Jin, tú no eres como ellos. Tú eres diferente. Jin. No, no se va a ir. Sí se va a ir. พี่หนึ่ง Eso no se le hace a un chiquito, güey. เป็นน้าขาวอ่ะ Y ellos bien tranquilos jugando videojuegos. เชื่อแจ๊บมึงก็ไปทางอื่นอยู่วะจะมาพูดหาอะไรมึงก็ออกไปอีกทางอยู่วะเมื่อกี้มึงซ่อนอยู่แล้วมันเจอเนี่ยกูก็ออกมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนฆ่าพี่แจ๊บเมื่อกี้เหมือนกี้นี่จากคนเดินเลยนะโป้งหาเจอแล้วอยู่นี่เองอ่ะพี่ซื้อมาให้นะ10 ชอบไม่ใช่หรอ Pepero. กดที่หรอ ¿A ti qué te parece? Estamos enojados contigo. คืนนี้ไปเล่นที่ห้องพี่ไหมของเล่นเยอะเลยนะ Ya saben, chicos, no hagan eso con sus hermanitos chiquitos. La verdad siento que alguna vez sí lo hice. Y ahora me siento demasiado culpable, güey. No subestimen los sentimientos de los chiquitos porque creo que en esa etapa es cuando justo más les afecta ese tipo de cosas, ¿saben? Y luego ese tiempo no se recupera, güey. Porque luego crecen rápido y ¿me entienden? แล้วก็นี่จะนับ1 ถึง 10นะ
ถ้าไม่หายงอนไม่งอแล้วนะ1 Eso es chantaje para que te perdone. 3 8 9 10 Es el castillo de Harry Potter. ไอ้ก้าวนะที่อยู่บนหลังข้าง Yo lo quiero. คนอย่างเจ้าอย่า Y ahí están los dos dragones. นี่แหละนี่ No, pero uno era blanco กิน y el otro rosa. ¿Y de dónde salió ese azul? Le echaron lejía. No se supone que Jin ya no está en la edad para jugar con dragones. ทำอะไรอะสิ อยากเล่นบ้าง มา ¿Por qué estás jugando solo? สิบออกมา จะเล่น เอามา ไม่ ไม่ Le เอา rompió. หลังไม่ได้ด้วยละ ก็อยากเล่นด้วยอ่ะ Güey, estabas jugando solo con dos dragones. อะไรกันอ่ะเอะอะเสียงดังแม่ทำงานไม่ได้เลยก็ผมอยากเล่นด้วย แล้วไม่เดินมาขอเล่นดีๆวะ เมื่อกี้ไม่ฟังอ่ะ Sí te lo dijo. มันไม่แบ่งให้น้องเล่นบ้างเหรอลูก แต่สิไม่เดินมาขอทีเล่นดีอ่ะ ¿Cómo que no? Sí te lo dijo con su carita toda adorable. ต้องลองเสียงก่อน Se quedó a dormir con él. Su primera noche juntos. Ok, no. ขอโทษ No sé, desde chiquito era tan noble. Oh. Reconciliación. El papá solo se estaban dando un abracito, no creo que lo haya pensado mal. คุณว่าลูกบ้านเรากับลูกบ้านนี้สนิทกันเกินไปไหม Güey, son solo dos จั niños กรสินี่ con toda la inocencia del mundo. คิดมากเลย Rayos. Ah, pero la mamá también piensa lo mismo. No creo que a esa edad hayan desarrollado algo el uno. O sea, han desarrollado una bonita relación, pero no algo más allá, ¿me entienden? Ya después, a medida que van creciendo, supongo que se dieron cuenta. Bueno, no se dio cuenta de que sentía algo más especial por Jin. En serio necesito ese castillo en mi habitación. จีนเก็บของทำไม คือ พี่จีนมีอะไรบอกเราตรงๆเลย คือ ¿Se va a mudar? ที่เวลาไปเรียนที่อื่นเราต้องอยู่หอด้วย Claro, con razón. Si se vieron cuando estaban así de chiquitos, ya veo por qué me lo reconoció. หายกดไหมนับ1 ถึง 10นะ7 8 9 10 Esa vez no lo perdonó. Y fue la última vez que se vieron. 10 ครับ 10อยู่ไหนลูก ออกมาหาแม่หน่อยลูก Se volvió a quedar solito. พ่อเร็ว No se despidieron. เอาไหมเนี่ยนะเปิดนะ En serio, no se despidieron. Está recordando en su sueño todo eso. Y pensar que Nupsim después fue quien lo cuidó a él, aunque a manera de agradecerle todo lo que hizo por él antes. Güey, es que su relación era bastante cercana. Ahora entiendo por qué Jin se siente tan... No sé, es complicado. No sé cómo describirlo. O sea, Jin se sentía culpable de alguna manera por haberse tenido que ir y haberlo dejado
solito allí, Anubis chiquito. Y luego volvió a aparecer en su vida sin que él se entere. ของคุณจีนขวดนี้ แต่ไม่เป็นไรครับ เอาไปทั้ง2 ขวดมันก็ได้เพราะขวดของผมเนี่ยเป็นของคุณจีนตั้งแต่คุณจีนเด็กไปแล้วอะครับ Y es que ahora que los veo no puedo evitar regresar a cuando eran niños. No, pues está aquí. เอ้ามาไหนอ่ะมาไหนเนี่ยเราคุณจีน คิดถึงครับ คิดถึงครับ Lo sentí que lo extraño. Tómalo como el abrazo que no se dieron la última vez. Hoy también está el hecho de que Nupsi se fue sin perdonarlo. นี่คุณจีนยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอครับ คุณจีนฟังที่ผมพูดก่อนไม่ได้หรอครับ ไม่อยากคุยอะไรทั้งนั้นอ่ะกูอยากอยู่คนเดียว ผมชอบคุณจีน No es un chiste. ถามมากพอใจยัง ผมชอบคุณจีนผมบอกว่าวันที่คุณจีนจากผมไป มันทำให้ผมรู้ว่าผมชอบคุณจีน อย่างที่มึงไม่คิดแม้แต่จะมาส่งกูด้วยซ้ำอ่ะนะผมพอเหอะเลิกพูดได้แล้ว วันนั้น Les dije, ambos tienen resentimientos guardados sobre ese เลิก día. พูดได้แล้ว วันนั้นผมกลับมารอจีนที่เดิม ผมหวังว่าคุณจีนจะเปลี่ยนใจ แล้วกลับมาหาผมเจนทุกครั้งคนดึกแล้ว คุณจีนก็ไม่มา Es que se imaginan a un Nupsi chiquito todo inocente esperando. สุดท้ายเป็นอย่างนี้นะลูกมันไม่อยู่กับพี่จีนเขา Es que él pensando con toda la inocencia del mundo en que de verdad va a regresar, pero es que no entiende que hay cosas ya de un poco mayores, cosas que Jin no puede cambiar por él mismo porque se tenía que mudar, no dependía solo de él, sino también de sus padres, entonces... Y el dragoncito. No, si no me llores, no puedo verte así. Jin Una escena no te puede hacer tanto daño. La escena. ผมคิดถึงคุณจีนไม่สิ Te amo. แต่ผมอยากให้จีนกลับมา ผมอยากให้คุณจีนมีผมแค่คนเดียว ให้ผมกอด Aguanta, mano. Aguanta, mano. ¿Qué ผม pasa? อยากให้คุณจีนมีผมแค่คนเดียว ให้ผมกอดแค่คนเดียวคิดถึงผมได้แค่คนเดียว รักผมได้แค่คนเดียวจีนเชื่อที่ผมพูดไหม Te creo todo. พ่อกูเนี่ย ครับ ชอบกูตั้งแต่ตอนนั้น นี่มึงจะมาหลอกอะไรกูอีก ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยอ่ะ เด็กขนาดนั้นจะไปชอบใครได้ ชอบก็คือชอบครับ ตอนนั้นผมไม่เข้าใจหรอกครับ แต่ตอนนี้ผมมั่นใจ ผมก็เคยบอกจีนแล้วไม่ใช่หรอครับ ถ้าจีนยังไม่เชื่อผมยังมีวิธีเยอะแยะที่แสดงออกให้รู้ ไม่ต้องแล้วเหตุผลที่มึงมาหลอกกูว่ามึงไม่มีที่อยู่อ่ะ มึงไม่มีรถอ่ะ ก็ผมอยากอยู่กับคุณจีนอ่ะ ถ้าผมไม่บอกคุณจีนแบบนั้น แล้วผมจะได้อยู่กับคุณจีนเหรอครับ มึงบอกว่ามึงเป็นลูกป้าออนอ่ะ กูให้มึงอยู่เป็นปีๆด้วยซ้ แล้วถ้าผมบอกคุณจีนแบบนั้นอ่ะ แล้วคุณจีนจะมองผมในฐานะอะไรอ่ะ ำ
ว่าผมไม่ได้อยากได้คุณจีนเป็นพี่ชาย ผมไม่ได้บังคับให้คุณจีนเชื่อผม ไว้ถ้าคุณจีนเชื่อผมแล้วค่อยบอกชอบผมก็ได้ครับ Claro, si le decía que era el hijo de la tía, lo iba a tratar como un familiar. งั้นกูจะให้มึงพิสูจน์สิ่งที่มึงพูดนะถ้าเป็นในนิยายมันก็คงโรแมนติกอยู่หรอกอันเนี้ยมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงทำไม่ถูกถ้ามึงโกหกอะไรกูอีกต่อยมึงแน่แล้วที่กูพูดอะหมายถึงนิสัยมึงเลยอะไม่ต้องมาทำตัวเป็นเด็กดีแล้วคิดอะไรก็พูดออกมาเลยตอนเนี้ย No fingas ser el hombre perfecto que has estado pintando todo este tiempo, ¿ok? Sobre todo porque no es real y me haces esperar algo de un hombre que no, nunca va a ser, ¿me entiendes? ตอนเนี้ยคิดอะไรอยู่พูดมาดิ โอเคครับ โอเคผมอยากจูบจีน Qué buenos reflejos, Jim. Oh my god! ผมอยากเอาจีน ผมอยากเอาจีนพูดอะไรเนี่ยก็คุณจีนเป็นคนบอกให้ผมพูดเองไม่ใช่เหรอครับ Él también tiene pensamientos sucios. ว่าพูดทุกอย่างขนาดนั้นก็ได้ไหม Tú lo pediste. Oh. Esperen. Jin en ningún momento aceptó ser su novio o algo así que yo sepa. ¿Qué rayos no sé? นี่กูจะบอกอะไรให้นะ เมื่อกี้กูเป็นลูกหัวหมามา เนี่ยมึงจูบกับหมาแล้ว Yo. งั้นจูบหมาด้วยกันนะครับ Oh my. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Esta serie y tus besos, carachondo. Es el primer beso real que se da en que no sea actuación, en el que ambos acordaron que sentían algo el uno por el otro. Bueno, Jin nunca lo dijo, pero al aceptar el beso supongo que se sobreentiende. Ay, no, me encantó, estuvo muy bonito. Que vivan los señores besos. Fue visualmente hermoso. No sé cuántas veces voy a repetir otra vez esta escena. Ay, güey. O sea que oficialmente están juntos. Before I kiss you. No, es que incluso las manitos de Kao en el cuello de Jin y las manitos de Jin en la cintura de Noob. Sí. No lo supero. Acabas de aceptar lo que sientes por él. Aprovechándote de mí. ¿Quién le invitó a la casa? ¿Quién? ¿Fue todo un sueño?
No me pueden decir que todo fue un sueño. Pero ¿qué habitación es esa? Esa no es la habitación de Nupsi. Lo sabía. ¿Por qué duermes en el mueble abrazando una tablet cuando podrías estar en tu cama abrazando a Nupsi?จริงครับ Es que les juro que no puedo evitar imaginarme a los chiquitos. Ay, güey, no se vale. Sí vi que movió la otra mano. Hasta esto me recuerda a la escena en la que estaban chiquitos durmiendo juntos y se abrazaron. Los brazos. จีนรู้ไหมตั้งแต่จีนไม่อยู่อ่ะคนเหงามากเลยนะไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะจะหายไปไหนดีนะครับ แต่ก็ยังไม่พบร่างของฝ่ายที่ไม่ยืนรอส่งเขาอย่างที่ว่า También va a incluirse en la historia. คล้ายบางอย่างเป็นขายอย่างยิ่งเป็นความรู้สึก จากการลาครั้งนั้นยังคงประทับแน่นในความทรงจำเวลานี้ห่วงเวลาเก่าๆย้อนกลับมาอีกครั้งส่วนความทรงจำที่คลับคล้ายคลับคลาว่าจะลืมไปแล้วกลับปรากฏเด่นชัดที่ไม่กลับมาพบกัน มันก็หอบพัดความรู้สึกเก่าเก็บกลับคืนมา Sigo teniendo sospechas de que esta es la historia del autor. แต่มันก็ทำให้เขาระลึกว่าแม้จะไม่น่าอารมณ์นักกับวิธีการ แต่มันก็ทำให้เขาระลึกว่าส่วนที่ขาดหายไปอย่างยาวนานได้กลับมาประกอบกันแน่นอีกครั้ง No, no, mejor no. Y así. แต่รู้ใช่ปะว่าสิ่งที่มึงทำลงไปอ่ะมันไม่ถูก เพราะฉะนั้นกูจะให้โอกาสเราสองคนเริ่มต้นหนึ่งอ่ะแต่กลับไปอ่ะไม่ใช่ว่าจะให้อยู่ที่คอนโดต่ออยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆหรอกครับขอแล้ว สวัสดีค่ะพี่น้ำเกดคะขอถ่ายรูปคู่กับพี่หน่อยนิดนึงได้ไหมคะแป๊บนึงได้ไหมคะพอดีถ่ายกับพี่จีนกับพี่น้ำสิบโยอะค่ะ พี่จริงชอบสิแต่พี่ทั้งที่พี่รู้ว่าชอบสิแต่พี่ก็ยังชอบสิร้ายเหมือนกัน Perdón, pero tú también sabías que a Nupsi le gustaba a él y que a él le gustaba a Nupsi. Así que. No, ni le digas. ¿Cómo te atreves a decirle malo? ¡Qué hipócrita! ¡Qué พี่ hipócrita! ทั้งที่พี่รู้ว่าชอบสิแต่พี่ก็ยังชอบสิร้ายเหมือนกัน Lo quieres hacer sentir mal porque sabes que él es un pan de Dios, un alma pura e inmaculada y que él va a ceder, él cedería antes que tú, que él buscaría el bien de Nupsi, tanto como de la serie, tanto como el tuyo, que siempre pone a los demás antes que él mismo, entonces no se vale. O sea, no se vale. O sea, me conmovió su historia y toda la cosa, pero eso es una cosa muy aparte a lo que ya después haga más adelante este niño. Bueno chicos, ¿qué les puedo decir? Este episodio me encantó, me atrapó, me tuvo atrapada así en la historia durante todo el episodio. De verdad estoy agradecida de no haber tenido que esperar para ver el episodio 7 después del 6, porque si no yo iba a estar en crisis de qué está pasando aquí. En serio, todo lo que pasaron cuando estaban chiquitos es una historia muy interesante. De verdad es bastante original la línea de la historia. Y obviamente tengo que mencionar ese beso. Es que esta serie en serio tiene unos besos, no solo estéticos visualmente, sino que en unos momentos clave de las situaciones, no sé si me entienden, pero me encantan. Me han encantado todos los que he visto en esta serie. Con estéticos visualmente me refiero a que coordinados, ¿me entienden? Hay un manejo ahí de las cámaras, de las tomas y todo, entonces se podría decir coreografiados. Cuéntenme ustedes qué les pareció, si les encantó como a mí. Los estaré leyendo en la cajita de comentarios. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.